Maayong buntag Cebu! So, sa waray-waray, maupay nga aga, taga Cebu. You? So, get to know me. I am Juliet Jocelyn Garino, and first of all, I wanna acknowledge God tonight, and my branch manager and our district manager. Thank you so much, Ma'am Alibeth. And my close friends and family, katawag ko nila og Jo. So, I am from Tacloban City, and I'm happy to see you, mga taga Cebu. I am kinsay naka-hinumdum pa sa Super Typhoon Yolanda. Okay, wala ko ba no? Wala. So, ang among lugar, mao to'y pinaka-hardly hit. So, ang San Juanico, ang among balay, doon ra sa San Juanico. Ang tubig niabot sa amo. Pero by God's grace, He-save me ni Lord. So, I came from a broken home, and formerly is chairman sa panahon sa akong kabataan, and a working student. So, kung adversity lang ang pag-uusapan natin, meron akong may paglalaban dyan. So, I graduated Bachelor in Forensic Science. You know why? Ito yung pangarap ko. Hindi maging police, kundi maging Angelina Jolie. Honestly, kasi paano kay Angelina Jolie, mga Catwoman, mga ganun. So, that's why. Then, I passed the board exam in just one take. But, after I passed the board exam, I got married to an OFW. And then, I became a full-time mom immediately, ha? Kumbaga, mura na akong nag-eskwela, nag-pass the board exam para maging nanay. Kinsay full-time mommy dire, ha? Hans, kuan daw, taas ang kamot. I know. I feel you guys. So, I was a full-time mom of 10 years. Imagine na, ang akong routine lang, ha? Balay, eskwelahan, grocery, market, vice versa. That's my routine every day. So, how are you feeling being a full-time mom? Ang trabaho na to, everyday, pari-pariho lang. Who agree with me? Taas ang kamot. Kasi ka-agree. O, sige, pag full-time mommy pa mo, ha? Tapos, ang magbago lang, isang adlaw. Di ba? Pari-pariho, hugasan, laba, atiman sa mga bata. Then, adlaw lang ang nagbago. So, na-realize ko, nag-eskwela ko para mag-career. Pero, 4 corners lang ang akong naagtan. So, na-realize na ako nga, being a full-time mom is a noble job also. Pero, ang growth is very limited lang yun. Who agree with me with that? Very limited lang. Ano? Everyday, more naman yung trabaho. But ako, na-master na ako master's degree of labada, panday bata, naanak ko anak. Imagine for 10 years. So, because you're a full-time mom, you're dependent to your husband in all aspects. Financially, sometimes emotionally, di ba? And then, I don't have personal money. Sometimes, pag yung mga bae, di ba? Kinsa ba hindi babae diri nga well, di ganahan og me time. Pag me time, nanay kwarta nga involved. Agree? Yes. Di ba, lisod kayo mag-me time nga wala kwarta. So, mo na akong na-realize ka, kapoy ba niyo? Mapoy sweldo. So, akong gibuhat. Ito na, nag-seek na akong career. Inko, di po pwede nga magtrabaho ko sa akong gigraduaran. Kaya ingon ko, lahi rami, di ko ingon niya gidaw na ko ang koan ha. Ingon ko, pilahi lang may sweldo ani. Uy, niya, bisag ibala ko dito sa kuan, ibala ko sa kanyon. Di gihapon ko ka kuan, di ko Tagalog travel incentives, ana iko mag-abroad na lang ko. At least mato ko sa ubang country. Mo nag-enroll ko og NC2 and NC3 sa commercial cooking and I got certified. And then
kuan ako nga, mag-apply na lang ko barko. Dito na lang ko kay at least. Ang barko, di ba? Cruise ship pala. Daghan ka country ang adtuan. So, as time passed by, kini siya, mo ni akong co-parent at the same time recruiter. Can you tap your recruiter? Tap. Can you please say thank you? Thank you for reaching me out. Thank you for recruiting me. Appreciate your, basin ba? Maging, sige, tap. And then say thank you, ha? So, she is my recruiter. She is my co-parent. And then, way back 2018, we meet at the school hallway. Ang iyang ingon sa time, flexibility. Flexibility. Diba? Because, I was a full-time mom, so murag nag-guilty man ko nga. Bayaan ako akong mga anak. Wala na gani, OFW na gani akong husband. Bayaan pa na ako akong mga anak. Doy man akong mga anak. Iasa lang ako sa akong mga katabang. So, niana ko nga, magtrabaho na lang ko for the purpose of personal, pang me time. So, ingon ko, sige, diri na lang ko, at least, nanay ragaanin, kung piliyon ako nga dili mo trabaho, it's okay. Piliyon ako nga mo trabaho, at least, doon ako sa akong mga anak. And then, 3 months after, kay dugay ko na code tungod sa mga requirements, 3 months after, I became certified pro-lifer. So, na-coded ko. Na ako'y lisensya. And then, as part-timer, mao pa ni ka gagmay akong mga anak. Wanya akong kamagwangan, wanya akong kamanghuran. Kini, ito sa eskwelahan, kini nga kamanghuran, ikaduha naman ni Sharon. Uban-uban din ako na siya kung mag-client. Imagine, mo ato ko client, uban-uban na ako siya. Kinsay na yung anak dire, kahit kinsay nanay dire nga, mahadlok magtrabaho tungod kinay anak. Sige, asang kamot. Okay, dadaay mong anak. Dadaay mong anak. Ako, gidalagid na ako siya sa clinic sa akong client. Kahumay, nag-medical akong client. Idala-dala na po na ako siya sa hospital. Kanya, ang iyang pagkaon na likod sa sakyanan. Kaya kung gusto mo siya anytime, kaon na lang siya. And then, ito na, nag-pandemic, naapektuhan ang business. So what I did, wala pa. Wala ko ka-adjust. Di ba, bawal man mo gawas. Bawal makikistorya sa koan. Oo, face-to-face. So kung gibot, Lord, lisod manggapon may kwarta, bisag dili mo gawas. Di ba, bisig mo kay sakit, magkasakit na lang ka. Labad sa ulo. So, kanang nakita ni mga tanan, ako ang naglutoan na with the help of my helper. At the same time, ako po ng mga recipe. Di ba? Remember, nag-skill ako NC2 and NC3 commercial cooking. So, tungod kay nag-click ang akong business kay panahon sa pandemic, ang mga tao, hilig mukaon, hilig mananom. Di ba? Agree, during pandemic, hilig kayo mga tao, naras ako, nasa online, kahuman, mang-order of food. So, ni-click ang akong business, so ang demand ni taas. So, ingo, okay, I will invest in this business. Mag-put up ko og physical store. September 2021, opening na sa akong store. At the same time, this is the time na I was at my worst. This is the time na I was at my weakest, spiritually, mentally, even physically. I was pregnant at that time. So, a great and bad turbulence happened in my life at that time. So, kumbaga, I was at my normal, ang pain nga akong gipati. Kaya na ganing, nakikita sa experience nila ka ng gihakluban ka sa langit o yuta. So, it's hard for me to stand up at that time. But, gipilit na ako nga motindog bisan og lisod. And I said to myself, I need a career that can make me stand up
7 times from falling. So, niana ko nga, I have to decide which career ang akong ipadayon. Si Pro ba o ang akong food business? So, nagtimbang-timbang ko. So, inina ha. Ikaw kung si Pro kong ipadayon, kung stress ko, parang hapon ko. Ngano, kinahanglan, because this is people business mind. Matubang man ka sa one-on-one sa tao, makiklient ka. So, kinahanglan, bisag not feeling good ka, humot o gwapa raghapon ka. Tama? Isa'y pro-lifer ni Rebe na bisag og emotionally crushed ka. I have to stand up kay I have to look good. Ano? Di man takaan yung insurance kung kuhan ta. So, mana, second, ingon ko, kinahanglan career nga, makahatag og shortcut ha, sa akong mga desires sa kinabuhi. Kung sa akong mga desires sa kinabuhi, travel. Free travel, ha? Free travel. I-recognize ang akong effort. And si Pro ang ihatag dere. And then, sa pangatimbang na ako is that maghatag sa ako og dako nga return. Kaya, unya, apay nagtimbang-timbang ko, 2 months after nga natindog ang akong physical store, that is November. 2 months pa lang ha, nasayang gid ang akong capital nga gikuan. I spent almost 300,000 matindog lang akong physical store. And then 2 months after, i-give up na ako. So, niingon na lang yung gawa, it's okay. I consider it na lang nga lugi and lesson. So, I chose Pro-Life UK. I chose Pro-Life UK at that time. And then I worked as a full-timer here. Full-time here in Pro-Life UK. So, basic, mga na to ha, akong reasons kay na, and then some of the reasons are still here pa. The time flexibility. So, here in Pro-Life UK, bisag na ako sa outing, kini, pamilya din ako, kini, akong pamilya, ako ang naggasto, sila nag-enjoy. Kaya ako, nagatrabaho pa, ay later pa ako ma-enjoy. Pero at least, na ako sa family time na ako. O niya, kini, this is the family, Pro-Life UK event. During the Pro-Life UK event, ako di-close nga client, ako di-insured na client. So during the event, I can still do the business. Kasi ganahan na, bisag nagsayo-sayo ka ito, nagkuhan ka, nag-insured ka, naka-income, ma-expected. Diba? So, bisag na ako sa aeroplano, kahimo naghapon og proposals sa akong client. Kaya ingon ko, para pagbalik na ako, gikan sa akong bakasyon, naghapon kay client. And then, this one, my pre-boarding, international pre-boarding. My mama and papa going to Malaysia this time, this one. And then, kay mga pasaheros, kung ano sa plane, nakakain na. Kung bakit, my papa, murag iyang tanaw sa ako, huy, kita nalay na sa lindere, sakay na ta. So, even sa imong me time, you can still serve the client and do the business. See that? Gipar, nag-hair treatment. Ikaw kay sayang man ako, oras, nga, mag-inaanar ako. Niya, wako'y trabahoon. May na lang nang magkuan ko, hinahinay sa akong trabahoon. Gikilayan. Nag-apas ko na, di ko ganahan nga, i-delay na ako pag-serve akong clients kung na sila request. And then, during this time, na ako sa Malaysia. And then, kaya di ko ganahan lagi nga, i-delay na ako og serve ang akong client. I am processing submitting the requirements of my client kay na ako'y critical illness claim at that time. So, ingon ko nga, bisag na ako sa bakasyon, serbihan na ako akong client kay, gipromise na ako sa ila nga, I will serve you, bisang busy ko. And then, ang online training sa Pro, bisag asa ka, pwede ka mo attend.
At that time, this one sa train, ako na sa Singapore. Naglablab time ko, ana, my husband. Pero, yun ko, sayang ang time nga, naglingkod ra ko ako gibuhat. So, nag-attend ko training. And then, this one, ako sa bus. And then, that car, nagahuwat sa akong mga anak, sa kumon ni Mahuman, nag-attend na lang ko coaching. And then, diri sa ProLife UK, wakay employer, kasi nagaganda mo diri sa imong employer. Taas ang kamot. Dalawin niya. Sige, ako na lang. Sige. Diri sa ProLife UK, watay employer. Ikaw ang kaugalingon, boss. Ingon ko sa ako, akong kaugalingon, diri na lang ko. Why? Kaya kung ginahan ko matrabaho for 15 days, matrabaho ko, and then next 15 days, anak time, mother time. So, wala ko ganahan diri sa ProLife UK. No employer at the same time, wala ko dili ka trabaho. Why? Imo lang i-meet ang imong family or friends, tapos chit-chat or eat or mag-coffee, and then share to them ang importance and goodness of insurance. Di ba na to? Insured na. So, ang income diri sa ProLife UK, dili fixed. Pero, unlimited. You can earn as much as you can. Pero, mawalagi na. Depende sa atong effort po. The harder you work, much more income. Diba? Ang imong, itago na lang natin yan. Itago na lang natin sa amount na ganyan, na 300,000 in just 1 week. So, ang income din, kumbaga, di ba, typical na trabaho, ang ang sweldo is 15 and 30. Sa ProLife UK, every week na kayo sweldo. Kasi ginahanan na, ako lang ba? Sige daw, kasi ginahanan, weekly income. O, di ba? Pwede lang everyday na income, di ba? So, ang income din weekly, and, mao ni akong, di ba, na-mention ka na sa atong ni James nga, ang atong efforts i-recognize. So, mao ni siya. Oo, recognize ta. Gikan sa unit, branch, district, even national, and even international. So, ano siya akong mga awards. And then, so, gamay kaayo to sa taas. O, ni si ako. So, if you're an achiever, okay, sige ganahan din nga i-post ang nawong sa national tabloid. Di ba, nindot? Pagtanaw, pagpakli ni mo, uy, ito akong naong dito. So, i-publish po ang atong naong mga pangalan sa national tabloid. And then, si James kayo na nag-mention og VIP travel. So, na-experience din na ako na siya. I-check-in ta sa 5-star hotel, natay kaugalingon, tour guide, buffet, di ba? So, muna akong first, international travel incentives sa Japan. Isagihan mo ito, Japan na libre! Okay. And then, I will be traveling also soon to Japan because, praise God, I qualified again this year. And then, isagihan Europe! Oh my gosh! I've been to Europe for free. Imagine, para makatutag Europe, minimum of 200,000. Pero diri sa ProLife UK, libre. Di ba? Di ba? Uti dito. At ito ha, kinahanglan mag-code yun mo para uban taong Europe po. Because, praise God, I qualified again! I have 1 seat na. So, travel and learn abroad. Kasi ganahan mo travel just to attend meeting. O di ba social? Di ba? Sound social, no? O, maasa ka pa dulong. What's your name? Shawi, asa ka pa dulong. Next, Madeline, Shawi next month, asa yung appointment. I'm going to travel kay mag-goan mi dito, mag-conference. No, di ba? So, dili sa pro yung ana, ha?
reality ni diri sa Pro. 2013, Prudential Annual Meeting. So, yun. You are traveling because you will be attending what? Meetings. And then, also last year, in Singapore, conference. And, syempre, diri kay, syempre, yung mga ko-age, di pwede awayonin mo, di amiguhunin mo. So, nakaka-new friends, nakaka-new circle of friends. So, madaghan mong friends diri sa Pro. And then, do you still remember, katong nag-start ko, katong nag-give up ko business, ngayon ko nga physically, kuhan also, because I'm pregnant, so, mani akong baby at that time. So, I can still be a mother. What I mean is that, even if, uban ako, I mean, I can still fulfill my duty as a mom, sa uban ako akong anak. So, di good pwede nga, bingon nga, di isa ko mo-serve kang client, kay may bantay sa akong anak. Dada imong anak, nag-promise na di mo sa imong, I mean, apil na sa imong commission nga imong, at imanan imong client. So, this is my baby. Nag-start siya, gidala na ako, kahigda pa, hasta nga nagkamang, kabalon na siya, matindog-tindog, karon, naglingkod na. Recently, rabi siya, kini. 2 years old na karon akong baby. Okay. So, what are my major challenges when I started here in Pro? So, first challenge, no self-confidence. Mismo akong kaugalingon naghapon na akong gulayat. Mismo akong kaugalingon naghapon ang naglimit sa ako. When I started here in Pro, di ba kay full-time mamang ko? Master lang ko sa sa akong mga anak. Pero shy type of person ako. I'm not good in communication. I'm not fluent. So, and then, ako nagyapon naglimit sa akong kagalingon nga, aningon anak ko. And then, second challenge, the network. Because nga, I was a full-time mom, so limited yung connections ko to businessmen and professionals. And how did I overcome it? Leap of determination to stand up, leap of determination to grow up, and lastly, ang pang-me time. Mora gito, pang-me time kay. Isa nagway kwarta. Isa papaganahan yung kuhan, di ba? Way kwarta. So how Pro support us? So Pro support us in so many ways here. So, wakay dapat kabalaan kung mag-join ka sa Pro. So, dati, pag insure the client, we need face-to-face. But because of the pandemic, since pandemic, we can insure your friends or loved ones bisag layo sa inyo. Magbisan lang o mag-messenger mo or mag-zoom. Bisan ng imong friends, ikaw, Jan, bisan ng imong friend, nakadresibo, right? Bisan ng imong friends, tapos dumageti. Makahalin na gapon ka. Okay? Because we have non-face-to-face. So, si ProLife na nag-adjust para makahalin ta. So, we have digital tools nga makatabang sa atong daily activities. Kita na gud atong kaugalingon na gud ang kuan. Ang dapat, we have to make time lang yun. Okay? So, this one, I'm attending online training. And this one, we have client forums. Ang purpose aning client forums kay kung di mo kaya explain, di mo kaya ma-close si client or need pa niya og further knowledge, let them attend that client forums. Kaya basin nila og mahimasmasan siya, kuha na siya insurance, daghan siya mabaluan dito sa speaker. So, mga expert ang atong mga speaker. So, we have here also leaders na very supportive. They can monitor and assess kung unsay atong mga goals diri sa ProLife. Sila'y mo tabang. And Jo, how my life changed. How my life changed. So, mo ni siya. From being a full-time mom,
and a hustler to this. Diba? Full-time mom ka, mag-inana ra kag singina. Magluto ka. Tinawa magluto ka, Oh. Iya full-time mama ka, kontento na ka, maka-t-shirt ka, merkado ka, naka-duster pa. So, diri sa Pro Life UK, musa kung gwapa ka, musamot ka gwapa. Di sa ganahan, Ana! Kasi ka pura. Sa tuwing mo ngalan, Ma'am Evelyn, ganahan ka mag-gown. Sama ka sa amin, ha? Pag code, yung ka, ha? Timanan ako imong now. So, kini siya, Prudence Ball 2023. Memorable na ako na siya. Why? Yan gyud ko. First gyud na ako nga Prudence Ball din sa Pro Life UK, dapat ingon ana akong gown. Ano? Wa man gyud ko naka-experience og debut party. Unya, kanang na-outgrown ba na nako ba? Yung mao na nga pag first Prudence Ball na ako, mura akong debutant. Okay? Dili na gyud na sa pro nahitabo. And then the next na murag kuan-kuan ng gown. Basta kay ang first gyud. And then I meet the other side of me. So na-realize na ko, gwapo man day ko. So na mag-duster rabay ako niya. Di gani kong magkilay, di mo yung mag-lipstick, basta kay makagawas lang ko. I don't care. Pero karon, I have to care. I have a lot of clients. So, I can spoil myself anytime. So kung dati, way of spoiling myself is salon. Okay na, makaka-treatment. Very happy na ako. Kauman, shopping gamay. Karon, lahi na ang i-shopping. Di na ko muwat sa akong husband na tagaan ko gingon ana. Ako na mismo ang magpalit kung gusto ko na ako. Kita ginahan ng shopping, akala ganing, oh, I like that. Oh. Di ba? Josh! Ginakaging na Josh? Asa niya, Josh? Layo, mati ko, shoes, di mo gusto, Josh. Bitaw, ingon ana siya ka, inana ka, na bago ni Pro Life UK ang akong kinabuhi. Kaya na ganing, gusto ko ni mo, and then mayo ka nga, I can get that in just one client. Di ba? And then, matreat na nako akong parents sa bro. Last year, gidala na ako akong mama o kaka sa Malaysia o Singapore. And then, recently, nag-book ko o ticket for my friends. Me and my two friends, with all expense by me, 100%, going to Malaysia and Thailand to celebrate my close friend's birthday there. Kaya ganahan ko, may experience liwat niya. Ako na-experience nga, mag-blow og candle outside the Philippines. Diba? So, I can also celebrate my birthday abroad. Kasi ganahan mag-blow candle sa Dubai, Singapore, Taiwan. Kita ganahan mag-celebrate og birthday abroad. Wala. Ako ra siguro nag-goal ani. Kita ganahan! Okay, kitang tanan. Sige. Nag-Singapore ko akong, pag full-time na ako, muna na akong desire. So, level up naghapon. So, last year, Singapore, and then Taiwan this year. And then, with my family, friend outing. So, because we love beach, and I super love beach, nagkasunog-sunog na ako. And then, a resort, that's always minimum of 2 nights. Okay, para worth it ang imong gi-travel for 5 hours going on that place. So, dapat minimum of 2 nights. Okay? And then, my friends for an outing. Basta katingala mo, grabe man si Juliet, mang libre sa friends. You know why? Because these friends, these are the people who accepted me when I was at my worst. During my college days. Okay? And this time is my payback time. Oh my gosh, payback time na ako sa ilan. Okay? Because I want them to feel na salamat dahil
pinatuloy niyo ako nung walang-wala akong matuluyan. Okay, di ba? Working student ako. So, and then, I can afford to buy my own policy. Siyempre, kung bati gasto, kung bati sige-sige atong gasto, sige-sige dapat ang save. So kung ang akong annual goal is to celebrate my birthday abroad, dapat annual goal gihapon ako to get a new plan every year. Di ba? Why? Because although I have na, I'm insured na 11 years ago, I have plans na fully paid na. So as a mother now, lahi naman po akong perception sa kinabuhi, nag-add na ko og policies, and my goal is yearly. Regular plan yearly. You know why? Ngano, this will take care of me when I get sick and when I grow old. And kung kuhaon na ni Lord, these policies will take care of my kids. So, here in Pro-Life UK, na-realize na ako nga may life balance. Why? In terms of professional, kung experience lang ang pag-uusapan, that's unlimited here. You want that? Unlimited experience? Di ba kung nanay ka lang, di ba? Wala. Wala to experience. Nabuka ang baso, ni Kuan. Ni Kuan na ang anak, suwail na ang anak. Bitaw, seriously, in terms of professional, unlimited ang experience na to dire, ang growth na to is holistic. Every aspect of our life here in Pro-Life UK will grow. Hi, Ami. You like that? You will grow as a person? Okay. Try Pro-Life UK. And relational, because this business is a people business, you have to develop or cultivate a good relationship. Di na ta, kung before makiawayon ta, karon dapat di na. Good, di ba? Bisan ka smile. Bisan man og ganang sakit ng dagan, smile. Bisan man og giubos, gidaw na kasakmangan, smile. Oh. And then, kung kaaway ni may imong kuan, mother-in-law, kuan, this is the time na, pagigayos na. Pagigayos na kay insured ni may imong mother-in-law, imong sister-in-law. Ha? Also, wait lang. Your personal. That personal is me. Why me? Me because my personal, my own happiness, my own goal, isa pa, health, happiness, and my own cup. And I feel that cup here, I'm feeling that cup overflowingly here in Pro-Life UK. Because how can you give to your family if you're empty? Diba? Do you agree with me? If you're empty and nothing, how can you give to your family or loved ones? And this one, I believe that life is the greatest gift that God has given to the universe. And life is meant to enjoy. God already laid the blessings, the opportunity. It's up na lang how to work out of it. How to work it out. How to get that. Actually, free travel, gilatag na ni Lord. Ang dako nga income, gilatag na ni Lord. Nya kay kita kay ganahan man tag comfort zone. Diba, diri sa Pro-Life UK, for you to earn big, you have to go out of your comfort zone. Life is short if you will not enjoy. But life is long if you will enjoy every moment of it. Do you agree?
kung baga na satisfy nimo imong kinabuhi, that what makes life long. You want your life long? Do you want nga mulong ang imong kinabuhi? O do not literally nga mulong until 100 years old. Pero mas satisfying ba? Diba? And I don't want nga mutiguan ko nga, mutanaw ko sa akong younger photos nga I have regrets. I want to look at my younger years nga makaingon ko nga, Lord, thank you. I live my life to the fullest. Because of Pro-Life UK! Clap your hands to Pro-Life UK! Okay? While you are young, you enjoy. And the opportunity is already here. In our eyes, we are potential.